Karon mga ka-Barkley, wa na nang giuban na pod. Alam na si target. Hunter hunter. Mo na yung mga ka-Barkley diara Wilson, Wige, Oscar, Bruno, diara. Na yung mga kano ka-hunter. Shout out ni ka-hunter ang kauban karon. Impas po ni. Kay kauban mo hunter. 2 down na pa isa mga ka-Barkley. Yay, libre na. Nembak mga ka-Barkley. Nembak. Parah. Ada bullfrog. Isulod sa white rice. Adiara. Pasok. Isa pa video. Sod. Aman. Higda Barkley. Pasok na sa yang chow. Taldo mga ka-Barkley. Sudah video. Pasok. Uy. Mga ka-Barkley, bit na diara. Dala na diara. Wige Wilson. Paldo. Isa ka itong sako. Ay. Gutad na ka-hunter gutad na himbisa na. Tilapia himbisa na ang bake awa na. Crispy na niya. Mayom ni kanter dayo. Kamaom dayo. 120 kilo. Talawag hasaw na talawag. Ayay. Ayan kauplok. Kauli ang migo, kauplok. Pinlag pasaya Pasaya. Gakuan man latab-latab man. Sinabaw nga pasayan mga ka-Barkley. Kaon ayay. Bukad pagluto kauplok. Kanter. Wilson. Ayay Wilson Mas budi loy. Diara. Agoy ako'y maluoy din Pupo na po ni karon. Please sa palo Gapopuwa man Kauban to karon ka-hunter. Og si kauplok og si katsamba. Na? Kabalo. Masuk uang. Lalo ba? Smart. Nam. Pupo. Dara ba? Na bagaw na. Wilson. Wilson. Ka-hunter higop sa baw. Kauplok hugas plato.